विलंबित रातिरे मो श्वशुर मो रूमर द्वार बाड़े कहिले बोहू मु बाथरूम रे पड़गली एवं मो पिठी बहुत जंत्रणा करुछि जदि तुमे मते टिके मसाज करि परिबो तेबे एहा मते किछि आराम देबो। मु मो ससुरंकु मो बिछणारे सुआई देली एवं धीरे धीरे तांको पिठी मसाज करिबाकु लागिली किंतु तापरे जाहा हेला ताहा अकल्पनीय थिला कारण मोर समग्र जीवन भांगी जाइथिला। नमस्कार बंधुगण, आजिर कहानी को स्वागत। मो विवाहर मात्र 5 मास परे मो स्वामी मृत्यु होइथिला एवं मो जीवन अराजकतारे फोपाड़ी दिया जाइथिला। मो पापा बहुत कष्टरे मोर विवाह स्थिर करिथिले किंतु 5 मास मध्यरे मु मो बापा मांको घर को फेरी आसिली। मोर सेठारे कोनोसी मां नथिले। मु जेतेबेले 10 वर्ष बयसर थिली सेतेबेले मो मांको मृत्यु होइथिला। तेणु मु बहुत भय करुथिली जे जदि मो बापा मते किछि कहिले तेबे मु काहा पछरे लुचिबी। मो मांको मृत्यु परे मो बापा पुनर्बार विवाह कले एवं मो साबत मां मते बहुत घृणा कले। तेणु मु आहुरी भयभीत होइगली। मो साबत मां प्रायतः मते ताच्छल्य करी कहुथिले, प्रथमे तुमे तुम निज मां को खाई एवं तापरे तुमे तुम स्वामी को खाइगल तुमे एठाकू कौन पाइबाकू आसिछ, तुमे आमकू मध्य नष्ट करिब। मु एही ताच्छल्य गुड़िकू सह्य करिपारिली नाही किंतु मु आउ कौन करिपारिबी। मोर जीवन एही परि चलिथिला। तापरे गोटिए दिन मो श्वशुर आम घर को आसिले एवं मो बापांकू कहिले जे से मते घर को फेराई नेबाकू चाहुछंती। मो साबत मां तुरंत राजी होइगले किंतु मो बापा कहिले तुमर पुओ आउ बंची नाही, तेबे तुमे मो झियो को काहिकी नेबाकू चाहुछ। मो साबत मां मो बापांक सह जुक्तितर्क करिबाकू लागिले। कहिले एथिरे कोन लाभ, जदि से कुहंती जे से सोनाली को नेबाकू चाहुछंती तेबे ताकू छाड़ी दिगो। तुमे एते विरक्त काहिकी हेउछ एवं सर्वोपरि सोनाली सेमानंकर बोहू, तेणु जदि सेमानंक पुओ मरि जाए तेबे कोन हेबो, से तांको श्वशुर घर को जाई परिबे ठीक ना। मो मांक सह एही जुक्तितर्क परे मो बापा कहिले जदि मो झियो सेठारे खुशी अछि मोर कोनोसी असुविधा नाही। जदि सोनाली जीवाकू चाहुछि तुमे निश्चित भाबरे ताकू नेई परिबो। मो श्वशुर मोते चाहि कहिले आस तुमर पोशाक एवं सबु किछि नेई जाओ। मु मध्य भाबिली जे एठारे रही मो साबत मांक ताच्छल्य सुनिबा अपेक्षा मो श्वशुर घर को जाई शांति रे रहिबा भलो हेबो। मु मो श्वशुरंक सहित मो श्वशुर घर को फेरी गली। पहुंचिबा परे मु मोर पोशाक बदलाउथिली सेतेबेले मो श्वशुर मो कोठरी को आसी कहिले बोहू गोटिए कप चा तैयारी कर। मु शीघ्र मोर पोशाक सजाड़ी चा तैयारी करिबाकू रोसेई घर को गली। चा पीबा परे से मोते कहिले सोनाली तुमे जान मु एही घरे संपूर्ण एका। मो पुओ मोर एकमात्र संतान थिला एवं तुमर सासु मध्य मृत्युवरण करिछंती। सेथिपई मु तुमको एठाकू आनिछि जाहा द्वारा मु एकाकी अनुभव करिबी नाही। मु कहिली बापा आदौ चिंता कर नाही, मु तुम झियो परी, मु सबुबेले तुम सहित रहिबी। तापरे मो श्वशुर कहिले मु जाने तुमे मो सहित रहिबो कारण तुमर साबत मा तुमको केबे भी तुम बापा मांको घरे शांति रे रहिबाकू देबे नाही। एही परि दिन बीतीगला एवं आमे दुहे परस्पर को समर्थन कलु। 6 मास परे गोटिए रातिरे मु मो कोठरी रे सोईथिली जेतेबेले विलंबित रातिरे केही मो द्वार बाडेइला। मु जानिथिली जे से निश्चय मो श्वशुर कारण आम व्यतीत घरे आउ केही नथिले एवं मध्यरात्रि रे किए द्वार बाडेइबो। मु भाबिली हुएत मो बापांकू किछि दरकार, सेथिपई से विलंबित रातिरे एठाकू आसीथिले। द्वार खोलिबा मात्रे मो श्वशुर मते धरी कहिले बोहू मु बाथरूम रे पड़ीगली, मु बहुत जंत्रणा अनुभव करुछि, जदि तुमे मते टिके मसाज कर तेबे एहा मते किछि आराम देबो। मु तांकू मो बिछणारे सुआई देई मालिश करिबाकू लागिली। किछि समय परे मु देखिली जे मो श्वशुर मते अजब भाबरे देखुथिले। एहा मते भयभीत करिदेला। तापरे मु पचारिली श्वशुर कोन होईछि, तुमे केउठारे सबुठारु अधिक आहत, तुमे सेठारे अछ, जदि तुमे चाहुछ मु डाक्तरंकू डाकी परिबी। मो श्वशुर कहिले ना मो झियो मते केवल एक मसाज दियो, एहा मते आराम देउछि। तांकर अजब कथा मते आहुरी अस्वस्तिकर करिदेला। तापरे मु कहिली श्वशुर दयाकरी एठारे मो कोठरी रे सोईपड़, तुमे तुमर पिठी जंत्रणा सहित
ତୁମର କୋଠରୀକୁ କିପରି ଯିବ? ମୁଁ ତୁମର କୋଠରୀରେ ଯାଇ ଶୋଇବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ମତେ ଏପରି ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଯଦି ମତେ ରାତିରେ ବାଥରୁମ ଯିବାକୁ ପଡେ କିମ୍ବା ମତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମେ ଏଠାରେ ଶୋଇବା ଭଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଉଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋର କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଅସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲି, ବାପା, ମୋତେ କୁହ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ତୁମ ସହିତ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ବିବାହ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲିଣି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମର ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନ ହୁଏ। ନା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ବିବାହ ବିଷୟରେ କହୁଛ। ତୁମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ତାହା ଭାବିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଦେଖ ବୋହୂ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂ ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ରହିଲା? ମୁଁ ଏକା, ଆଉ ତୁମେ ଏକା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବା। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋ ସାବତ ମାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଏହି ଅଜବ ଆଚରଣ। ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ଯାଇଥିଲି। ରାତି ବିତିଗଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋତେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ମୋତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜୀବନରେ କେବଳ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ କେବେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଆମର ଏକାକୀ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣ। ମୁଁ ଏକା ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ କେତେଦିନ ରହିପାରିବ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଥରି ଉଠିଲି ଏବଂ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଅଜବ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଭାବନା ମୋ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆକାର ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ହୃଦୟରୁ ହଲାଇ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଯାଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ରହିବା ତାଙ୍କର ଏକାକିତା ଦୂର କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେହି ରାତିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଇଲି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଏହା କଣ କରିବା ଠିକ ହେବ? ଏହା କଣ ସମାଜର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ହୁଏତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରକୃତରେ ଏକାକିତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବାଡେଇଲି। ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ବୋହୂ? ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କାହିଁକି? କିଛି ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ କହିଲି, ଶ୍ୱଶୁର, ତୁମର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମେ ଏକାକିତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ ଏବଂ ଜଣେ ସାଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ
मोर गोटे शर्त अछि आमर सर्वदा प्रेम एवं सम्मानर संपर्क रहिब तुमे मोते झियो परी सम्मान करिब एवं मु तुमको बापा परी सम्मान करिबि तुमे कौन मोर शर्तरे राजी से ध्यान देई सुनिले एवं कहिले मु तुमर शर्तकु ग्रहण करुछि मु सर्वदा एही प्रेम एवं सम्मान बजाय रखिबि एहा सुनी मो हृदयरु बोझ टिके कमिगला तापरे किछि दिन परे आमे एक छोट समारोहरे विवाह कलु एही विवाहकु समाज दृष्टिरे असाधारण बोली विवेचना करा जाउथिला किंतु आमे आमर परिस्थितिकु ग्रहण करिथिलु विवाह परे दिनगुड़िक मो पई अत्यंत चैलेंज थिला गार लोकमाने नाना प्रकारर कथा कहिबा आरंभ कले एपरिकी संपर्कीय माने आमठारु दूरेई गले किंतु आमे कोनोसी कथा न भाबी आम जीवनरे आगकु बढ़िबाकु निष्पत्ति नेलु धीरे धीरे आम संपर्करे प्रेम एवं बुझामणा बढ़िबाकु लागिला पूर्वरु मु मो ससुर घरे असहज अनुभव करुथिली मु आउ आरामदायक थिली एबे सेही घरटी मोर निज भली लागुथिला मो ससुर मोते खुशी रखिबा पई समस्त प्रकारर चेष्टा करिथिले से मोर छोट बड़ प्रत्येक आवश्यकतार जत्न नेउथिले एवं मोर समस्त इच्छा पूरण करुथिले से प्रतिदिन मो पई किछि स्वतंत्र करिबाकु चेष्टा करुथिले केतेबेले से मो पई मोर प्रिय खाद्य आनी देउथिले केतेबेले से मोते नुआ साड़ी किणी देउथिले धीरे धीरे मु तांको प्रति एक भिन्न प्रकारर सम्मान अनुभव करिबाकु लागिली आमे एकाठी एक नूतन जीवन आरंभ करिथिलु मो ससुर मो जीवनर एक अविच्छेद्य अंश होई जाइथिले एवं वर्तमान आमर संपर्क आउ केवल ससुर एवं बहु रहि नथिला बरं आमे दुईटी शरीर एवं गोटे आत्मा थिलु से मो शून्य जीवनरे वर्षा आनिथिले से मोते पुणी हसिबाकु एवं जीवनकु एक नूतन दृष्टिकोणरु देखिबा सिखाइथिले विवाहर किछि मास परे मु अनुभव कली जे आम मध्यरे एही नूतन संपर्क मोते एक नूतन दिग देउछि आमे एकाठी अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथिलु एवं प्रत्येक थर परस्परकु समर्थन करुथिलु मो ससुरंक सहित एही नूतन संपर्क मोते जीवनर अनेक नूतन दिग देखाइला से मोते अनुभव कराइले जे सठिक साथी सहित कौनसी चैलेंज एते बड़ नुहे जे एहाकु दूर करा जाई परिबो नाही समाज मध्य आमकु बहुत समालोचना करिथिला किंतु आमे काहार कथाकु कर्णपात करि नथिलु धीरे धीरे आम संपर्करे एक नूतन प्रकारर प्रेम एवं सम्मान सृष्टि हेबाकु लागिला तांको सहित बिताइथिबा प्रत्येक मुहूर्त मते किछि नुआ सिखाइला एवं मु अनुभव कली जे केतेबेले जीवन 3x3 आमको एपरी एक स्थिति रे पहुंचाई दिए जेउठारे आमको आमर निष्पत्ति पुनर्विचार करिबाकु पड़िबो आजि मु मो ससुरंक सहित एक नूतन जीवन बंचुछि आम मध्यरे प्रेम एवं सम्मान पूर्व अपेक्षा अधिक दृढ़ होईछि एवं से मो जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति होईछंती दयाकरी एही कहानी विषय रे आपणकर मतामत कमेंट रे जणांतु जदि आपण एहाकु उपभोग करिछंती दयाकरी एहाकु लाइक करंतु एवं आपणक बंधु मानक सहित शेयर करंतु एही परी आहुरी रोमांचकर कहानी पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को दबाइबाकु भूलंतु नाही समस्ते निजर एवं आपणक परिवारर जत्न नियंतु धन्यवादर नमस्कार।